Tuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Good afternoon, televiewers. We are now back again with our Sing It Cebu, your song. Your music. Your listening pleasure. Sing It Cebu! So we are now with great music this afternoon, and we have wonderful guests for today. And most of all, we have a variety of songs that you will enjoy, not only on the pop songs, but also with some classic and musical songs. And we have wonderful guests for today. June? Yes, may hapon sa tanan nga nagtanaw sa akong singit. Si Buno niya na po tayo mag-uban-uban ta karong hapon na uban sa itong mga guests nga bago pa ninyo makita. Ug karon itong host nga usa nga gwapa, Ma'am S. May Beauteous. hapon. Ni gabi sa tingog ka high pitch aning tingog aning June. Uy, Basta na ibayad. Pinaubusad kayong tingog mo gikan sa atong lugar. Taas ang frequency. Mo. Kinahanglan gina Ma'am S karong hapon ang atong mga nananaw karon kinahanglan makanagitawag nato mapukaw ang ilahang mga kahaponon karon. Ilang mga kadukaan. Ay labi na ng mga mahilig sa music, dili lang sa kaning mga binag-o o nasay daan. Nay mga pang Naas, gorgeous. mga, oo. kidding. Gorgeous. Gorgeous. Gore. Okay, so let's keep the ball rolling. We have, we have to start with somebody who really could sing that will entertain you. And no other than Siyempre, si Mr. June Villarta. Okay, take it away, June. Bituin sa langit ako'y namilipit ni hindi marinig kahit isang awit. Ito'y para sa'yo. Bituing marikit, una pagkasakit, himig ng pag-ibig aking inaawit. Ito'y para sa'yo. Hihintay kayo sa isang wala tulad ng bituin, hindi maririnig at bawal. Ismalan iyong mga mata. Oh, bakit? Tanong ko sa'yo, oh bakit? Ba't natingisip bakit? Puso ko'y sinugatan mo. Sa mumunting ilog, ako'y namumugod at paikot-ikot at napapagaw. Ako'y para sa'yo. Naghihintay kaya sa isang wala tulad ng bituin, hindi naniningning at bawal. Kislap ng iyong mga mata. Oh, bakit? Tanong ko sa'yo, oh bakit? Ba't nagtinis, oh bakit?
Okay, June Villarta mo na gitawag og Bakit? Ah. Bakit nawag na akong duka sa imong kanta? Tungod to sa kong pagsinggit. Kinang nanao karon sa tong singit Cebu. Kinang usahay kining ato mga voice quality kinang natuog pa man so atong pukawon sama ninyo diha karon nagtan-aw. ako'y gikutasan. Ako sa gikutasan sa ko sa bakit ni Aegis. Oo. Mrs. Unsa imong Kasi kasulti nimo sa kung dagway lang, ha? Nagnangako nga nagtan-aw nga nagkanta si June nga ko. Wow. Wow, Taasa namilipit. siyang tingog. Oy, Oh, mo na- bahalag dili kay taas ang ihang height pero yang tingog perting taasa gyud. mas nindot yun kung taas ang ilong. Pointing out the obvious. Oh. So, okay, bakit ang kuan atong ang title na to Bakit by Aegis no nya? Mangutana jud ko sa tanan ng mga tao karon diha, bakit ganito ang itsura ko? Bakit gwapo ka? Daghang kay Oh. ang imong asawa gwapa kaayo, imong mga anak gwapo, gwapa, di ba? Kita day ka? Yes. Oh. Nga naman to gilumay to unsa. Ito mo na tubagan na. Giunsa nimo pagpasugot mo asawa? Usahay mo kita mga lalaki dili kay ingon nga ang babae mo daig lang ko gwapo ka gwap. Ang imong gitawag nimo ang kanang charisma. Puno sa karisma Oh. kay si Ano na to? June. Inana ka Sergio? Ato lang in Englishon charism. Wala ingon diha may dating. Oh. Kung sa kilit char-char. Mrs. Okay. Naglaray ang ato mga beauties this afternoon. In fact, our next guest is so pretty. Guwapa gid ni siya. Mapalinot ki siyang mata. Senior artista ni sa ato andin sa Cebu City labi na gyud ang atong umaabot nga salida karon nga ang ato ang gaba dili Wow. magsaba mo ni si artista nga dito gi-shooting sa bahay ni Jojo Labella. Wow, ako nang atangan. Ang gaba dili magsaba. Oh, parehara sad siguro na ang sili di mo hang. Kana, Oh. Okay. Okay, so ladies and gentlemen, Lucille Villarico sa iyahang kanahibaw ko ni elementary pa. But there is a revival, mas nindot nga version. Okay? Kiss me, kiss me. When I feel so sad and lonely, when my life seems pale and blue, how I wish you're here beside me, here to stay my whole life through. You're the only one, believe me, who can make my dreams come true. Come, my darling, and embrace me. This is what you're gonna do. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, darling. Hold me really tight. Kiss me, hold me, hug me, darling, with all your might. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, darling. Hold me really tight. Kiss me, hold me, hug me, darling, with all your might. When I feel so sad and lonely, when my life seems pale and blue, how I wish you're here beside me, here to stay my whole life through. You're the only one, believe me, who can make my dreams come true. Come, my darling, and embrace me. This is what you're gonna do. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time. Hold me, darling. Hold me really tight. Kiss me, hug me, hold me, darling, with all your might. Kiss me in the morning. Kiss me in the night. Kiss me in the daytime. Kiss me all the time.
kiss me, hold me, hug me, darling. Hold me, hug me, darling, with all your might. Thank you so much. Yes! Ay. Lucel Villarico. Lucille Losel. Lucille. Lucille. Di naman Chinese, ko kailang Lucel. Chinese na akong accent, pasensya na yun mo. Pagka nindot yun, no? Nindot ka Nindot kay pagkikiyay sa ato ang guest karong hapon na kay nakaagni gud siya 1 million views. Tungod na sa iyang gitawag og kanang kay gitawag na to og kanang mga gitawag Yung charisma. Ayang charisma og Oh, diba? iyang body move pag shake siyang lawas. Yes. Yeah, beauty and charm. Nindot siya kay Yes. kisan, kay Oh. makis-kiss man siya. Oh, maulagi. Nindot din siya hagkan. Lahi na gyud mga artista na gyud ba kay kamaugid sila mo Project. Yes. Hapit ko naaghat mo doon. Kaya mo kiss food Makijuit ka. ko. Makijuit lang. Muna atong guest karong hapon nga gipadagi na sa tong amigo nga si Harvey. Harvey, salamat, thank you. Pagkagwapa gayon. Si Harvey magud sa artista na to sa Yeah, Steve, Harvey. Yeah. Harbs, kumusta na ka? Nya gani kani siya usa po ni ka artista nga ni kanta. Manang Manalami kay mga dagways mga artista no. Oh, nya na po tayo artista sa ato ang tupad. Our very own, ha? Oy. Oy, pretty sad. Thank you. Yeah, Gretchen Barreto kuno Barreto, Allah. Oo, sa tono. Na conuse. Nindot mo to si Gretchen Barreto kay ni kanta nga beautiful girl. I know you are there. Sige, ako niya ng kantahon sunod yun. Okay. So, Oo. dito maglangay, Sir Joke. Ang parang Okay. hapunan nga to ang gitawag na to ang mga nindot karon kay init-init bisan pa man hangin, pero init ang pagdawat sa ato ang singit Cebu karong mga hapuna. So, Okay. atong hatag kaninyo, why lain ang musunod niyo mo kanta, Ma'am S. Sus, kinsa ni. Ang kantahon niya, Sus, murag gigino. karon pa jud ko makadungog ani. Mm. But I know this is a very good song. Lisod ni siya kantahon. Og si Sir Jojo ra jud ang makakanta ani. Ako na say hanguson ron taon-taon. Ikaw na sad. Lahi gini mga tirada ni Sir Jojo Ma'am S kay mga pang Broadway. Ani lang ta. Dili kay lata ang mga Broadway, kanta kay ba? Ang bitaw no. Ingno na Dili lang pang nga itong carbon, karaan. dili pang bijuki. Pang Okay. Broadway, pang social na iyang style. Okay, Sir Joe Lavelian, sa imong songs ato nang tan-awon og paaminawon ang imong songs. Pwede sige. pwede na Okay. kamo exit sa imong. Gawat ko sa anggulo. Oo. Okay nga to ang atong anggol-anggol ani mo nagiingon. Pwede na sa kamo mo paso dire ka nakita na mo jud ka. Lahi ra gyud ko hapon na kay kini ato mga awit manggod may selection ni sa ato ang mga viewers. Oo, nya napagi kanang kantahon ni Sir Jojo, murag sosyala ni. Oo. Kani mga dili kay nimo mabati kay ang ato mga songs manggod nagdepende sa atong voice quality. So kaning kantahon ni Sir Jojo karon nabagay gini sa iyang voice kay medyo lucky ang dating. Okay. Ato na paminawon og tan-awon si Sir Jojo Lavelias sa iyang Excited na awit maminaw sa niya. iyang kanta nga. If I Were a Rich Man. Yes. If I were a rich man, I'd be dooby 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 dum. All day long I'll biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. I'd be dooby 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 dum. If I were a biddy biddy rich, I do diddle 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 man. I big a big doll house with the rooms, but a dozen right in the middle of the town. A fine thin roof with the real wooden floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each lot of gee and a coo and a caw would land like a trumpet on the ear, as if to say there lives a wealthy man.
If I were a rich man, yabby dooby 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 dum. All day long I'll biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabby dooby 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 dum. If I were a biddy biddy rich, I'd do diddle 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 man. I see my wife, my Goldie, looking like a rich man's wife with a proper double chin. Bruce supervising meals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oh, what a happy mood she's in. Screaming at the servants day and night. The most important man in town would come to fawn on me. They would ask me to advise them, like a Solomon the wise. If you please, Rêve de bien, pardon me, Rêve de bien. Posing problems that would cross the rabbi's eyes. Hiriere, hiriere, hiriere. And it won't make one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think you really know. If I were rich at half the time that I lack to sit in the synagogue I pray, and maybe have a seat on the eastern wall, and I'd discuss with the holy books with the learned men 7 hours every day, and that would be the sweetest thing of all. If I were a rich man, yabby dooby 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 dum. All day long I'll biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabby dooby 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 dum. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan if I were a wealthy man? Oh, oh. Thank you. Catering services, call on Lourdes Food Products and Catering Services. They accept catering for weddings, birthdays, anniversaries, graduations, baptisms, conferences, seminars, house blessings, and other special occasions. Lourdes Food Products and Catering Services, located at 180 Katipunan Street, Tisa, Cebu City. For reservations, contact Lourdes Gomez. Telephone numbers 2626643 and 2618072 and cell phone number 0925-893-3888 and 0922-875-1158. Lourdes Food Products and Catering Services is willing to serve you. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, For your internet connection, and for the signal of your cable TV.
So fast and straight, that transmission to your home. Cine Cebu. Cine Cebu, Cine Cebu offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear so far. so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Catering services, Colin Lourdes Food Products and Catering Services. They accept catering for weddings, birthdays, anniversaries, graduations, baptisms, conferences, seminars, house blessings, and other special occasions. Lourdes Food Products and Catering Services, located at 183 Katipunan Street, Tisa, Cebu City. For reservations, contact Lourdes Gomez. Telephone numbers 2626643 and 2618072 and cell phone numbers 0925-893-3888 and 0922-875-1158. Lourdes Food Products and Catering Services is willing to serve you. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Yes, balik ta Sir Joe, Ma'am S atong Singit Cebu. And Okay, na- wa ka katingog no sa kanta ni Sir Joe. Wala, kay Kibaw ka. Oh. Ako nasabtan itong pinayabadabadu. Nasa ba to? Scooby-Doo ba to? please enlighten me. Yeah, it's about kanibang Jewish community, mga karaan sa Ukraine. Unya mga pobre man in taon ni sila, ang kinahanglan maminyo matchmaker gyud kay pobre ka kinahanglan maminyo kag dato. Kini siya milkman ni si Tevye, mato nga Okay. Tevye, Reverend Tevye kay kini siya pobre ang iyang pangandoy nga ug madato lang ko if I were a rich man. Kaya abig patud pa niya maghimo siya bahay nga dako padong sa taas padong sa ubos ug padong asa basta makita lang gyud kuno kay
wealthy man tingali siya. Unya ang asawa magkuas mga maid nga magkanaanak ko na yung asawa nya hangtod nga andi ay nya nga kuang kuno when you rich they'll think you really know. Basta og dato kuno kamo na yung pagpangagpas og dato ka. Daghang kag nakamhoan. Manay ingod daghang kay nang wa kasabot itong kantaha pero sosyalan mo gusto pang Broadway to no. Broadway. yes. What's one of the longest running shows sa Broadway sa Schubert Theater man dito sa New York. Kumutaas nga nang apil mang dubid-dubido. Kita sa Goris Biralco sa Repertory Yan Philippines. indot sa pagkakanta nimo Sir Joe. Kang imong face medyo bata-bata og gamay. Lagi nagstorya mi ganina ni kuan ni June ban ko tanawa ko ni Sir Jojo mo si Roel Santiago, di ba? Ay palabiik. Binayran. O nindot kay ang imong kuan kini ang kanta man gud usahay mo kita mga singer kinahanglan ang kanta mo bagay sa tong voice quality. Di man ang ato sang kuanan mura ning atong kuan sa mga mahilig sa Broadway ba. Yes. Mahilig sa mga kuan nga. Ako angayon ba kog Broadway? Yes. Baka kung sa'yo ang ngayon Nakinig lagi ka. Oh. Nakinig lagi ka, Joe. Ikaw mo'y mudag mo fasa sa Lion King. Okay. Okay. So, Sir Joe, ato naman ni ikaduhang set, no? O atong pasalamatan ng ato ang mga sponsor. Okay. Yes. Atong pasalamatan ng ato. Ang Lourdes Food Products and Catering Services. Kompleto na ha. Okay, sila gyud manghatag nato nganhig iniguto maning human sa show, di ba? So kung ganahan mo magpa-cater sa atong Lourdes Catering Services, food product, available ka na sila naa sa Barangay Tisa, Cebu City. Hibaw ka is kuan gyud kuan din nila. Avail one. Nindot ilahang buffet table, ilang setup na sila accent nga nindot. And affordable na ba? And affordable. Yes. Reasonable pag yun. Unya ibaw kami sis. Unsa man gyud imong kuan sa good catering be? Unsa imong qualities? Daghag kapilian ang food. Yes, variety. Unya kanang lami siya. Okay. Dili siya parat kay makadaot sa atong kidney. Kana sakto lang Sakto siya. gyud sis. Mo ni ang sakto gud ang Lourdes Catering food product. Okay. Na ba? Magpadahan na to si Gigi ang iyang assistant. Ay, G, thank you. Ang ato sa pasalamatan, ang ato ang model sa Sini Cebu. Of Ayaw ko course. pasalamati. Ang ato ang pasalamatan si ang mga nagdumala sa Cine Cebu. Cine Cebu kuno ana siya. Unsa may nakanindot ani Cine Cebu? Fiber optic na siya, Sir Joe. okay. Unya, ang iyahang coverage ana dako na kay siya with Visayas and Mindanao na siya. Okay. Diba? So di na siya basta-basta. Napat to siya libre. Unsa to siya? Free cable TV. So makita mo og kuan CCTN 24/7, di ba? Okay. Makita mi mo nang kamudihan ngagtan-aw pakunik day mo Sini Cebu kay inyo nimo makita sa inyong television kay libre naman ang cable ana internet ra inyong byran. So ang sunod nga mohatag na tug awit. Yes. Awan na we shout out ikaw Mrs. Ay, shout out ko sa akong friend nga akong kastorya ganina before ko ni sulod diri kasi daghang ka istorya. Si Mrs. Joy Oloroso nga. Ay, Ma'am Joy. Asawa na siya ni General Ramil Oloroso sa Air Force. Yan yung akong anak nga si Estelle o si Maxine, ako Maxine Kuyog. Yung akong friend nga nasa Hong Kong base siya, si Darian Corpus sa CNC Travel Express. And nasa na siya mga condo nga for rent, for mga Airbnb. Ina lang sad ko, kaya ako siya nag-handle ana. Yes, so that's it for now. And a case, karon ang atong sunod nga moawit, no other than ang pinaka-superstar sa atong Sing It Cebu. So, ato i-introduce. Unsaon ni nato pag-introduce? Ina lang anay kagang ni kanta. Okay. Kibaw siya mo, tumbling. Yes. Tumbling gamay sa imuhang bukas na lumipas. Bakas na lumipas. Bukas. Dili, bakas. Bakas di ay. Kang Sa'yo pang pagsulat. Eddie Peregriner ba to ni katong jukebox king ni adto. Wa na ka pa pakamtawa na di ka relate. Okay, ladies and gentlemen, the most versatile actor in the field or in the Visayan movie land, June Villarta sa iyang Kapag ikaw ang umibig at saka nasawi, di mo ba karamdamin ito?
At kung ito ay siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo rin maglaho sa mundo. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik ka lamang. At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas na lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik ka hirap. At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas na lumipas sinta ay lagi kong alaala. Okay, June Villarta. Makulbaan dyan ko maminaw sa mga Yes. kanta ni niya. Oy, Mga hinabwa to ay mga karaan. ma-pressure man ko maminaw. Oy, kaya murag, Madunggan na nimo kada Domingo siguro ka nagpadung na kaskarita. Ikaw, nakaabot kang Eddie Peregrina. Wako Eddie kabot ni Eddie Peregrina. Peregrina. Ang naabtan ako si Kuan. Oh, kay kang Eddie Pablita. Peregrina mo to. Pablita. Undi. paborito na sa kong mama. Mo Si lagi. Eddie Peregrina. Oh, wow. Ako na hibawa niya sa to. Truly, I'm in love with you. Okay, so karon, Ato na. Mrs. Okay. Ang sunod nga mo kanta karon batanon. Very beautiful young lady. Ang iyang pangalan kay si Alexis Valerie Roldan. Alexis Valerie Sa iyang Roldan. greatest love of all. Yes. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. That's how I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in heaven's shadows. If I fell, if I succeed, at least to live as I've been lived. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because of greatest
lovable is happening to me. I found the greatest lovable inside of me. The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself, it is the greatest love of all. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. I decided long ago never to walk in heaven's shadows. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because of greatest love of all is happening to me. I found the greatest love of all inside of me. The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself, it is the greatest love of all. And if by chance that special place that you've been dreaming of leads you to a lonely place, find your strength in love. Thank you so much. Yes! Greatest Alexis love of all. Valerie. Jun, nahay ko paminaw niya. Alexis, you have a very good voice, ha? Nya, lambi kayo yung projection, Jun. Bata pa lang. Nya, guwapa. Sus, Nya gani mapagkanta niya ganina ang iyang mga ginikanan marog gibayaw sa kalangitan kay ilang anak ning kanta jud. But of course, dili lang gibayaw tungod kay anak, but very talented. Nindot ang iyang voice quality. Unya, lami kayo ang iyang pagka kuan yun ba interpret sa song sa greatest love of all. Grabe na ka kuan meaningful nga song. Mo niya nya kani siya Sergio, mo niya ang talent ni Brian Cabasi. Ay, Brian, si Brian another Cabasi, great manag-pray, talent, no? ha? So siya nagpadala din nato. Pasalamat nato sa Brian. Hi Bryce, thank you so much for supporting the show. Usa na siya sa mga host si Brian. Nya pagumangko na siyang Dulce Amor. Ay, maudi ay no taga wonder. Pardo, taga Bulacan. Amigor ba min dulce? Close na mi kayo. Ay, kitang mga sa taga ilong. Cebuana. ilong. Okay, shout out Okay. Ma'am Dulce. Nga salamat kayo no nga naagi Ay, at mga Dulce. awit binisaya naagi si Dulce. Di gyud na siya mo kuan mo dili og suporta. Gani katong 100th birthday sa akong papa ni kanta sa na siya dito. Gaduwit mi. Nindot kayo. Ma'am Dulce mo nagiingon siya may naghatag og kanang bili sa atong mga awit binisaya sa mga Bisaya. Dulce Amor. But again, thank you Alexis. Salami kayo nimong pagkakanta ambot og mantag maapil sa ni siya Broadway no parang Lea Salonga. Ay padung gini siya kay stepping stone man atong Tanawa singit gud iyang hitsura daan. Ay kadagkog o mga gidikanan. Okay. So now,
Lain na pong mga... Laing gwapa na sa Oh, marag inahan siguro siyang Alexa. Kagwapa man. Oo, niya. Great stars ni siya. Diha mi tele, Yeah. katong kanang Anyo hangkuan. Lenten drama. Bro, Sus, nindot nindot sa kanya pagka-portray. Murag na 100 views mo ato. Namo to gitawag na to mga bidsin. Bidsin. Adile. Wala no? Adile. Katurang ko ang gikat man sa dili director. Katong dili director mo ni ka. Okay, dito maglangay, Sir Joe. Okay. At tanawon. Our next singer, Usaka Maanyag, very talented, Easter Ingreso. Bakit ba ganyan ang ibig ko'y nag-iikang pagmasdan? Umulat umaraw ay hindi pagsasawaan ang iyong katangian. Damdamin ko'y ibang-iba kapag kapiling ka, sinta. Ewan ko bakit ba ganyan, damdamin ay di maintindihan. Kailangan ang pag-ibig mo dahil sa ako'y nagmamahal sa'yo magmula nang kita ay makilala. Bakit ba ganyan? Minsan ay nauutal sa kaba kapag ika'y kausap na, ngunit lumalakas ang loob kung ikaw ay nakatawa. Ewan ko bakit ba ganyan, damdamin ay di maintindihan. Kailangan ang pag-ibig mo dahil sa ako'y nagmamahal sa'yo magmula nang kita ay makilala. Oh, ewan ko bakit ba ganyan, damdamin ay di maintindihan. Kailangan ang pag-ibig mo dahil sa ako'y nagmamahal sa'yo magmula nang kita ay makilala. Thank you. Catering services, call on Lourdes Food Products and Catering Services. They accept catering for weddings, birthdays, anniversaries, graduations, baptisms, conferences, seminars, house blessings, and other special occasions. Lourdes Food Products and Catering Services, located at 180 Katipunan Street, Tisa, Cebu City. For reservations, contact Lourdes Gomez. Telephone numbers 2626643 and 2618072 and cell phone numbers 0925-893-3888 and 0922-875-1158. Lourdes Food Products and Catering Services is willing to serve you.
para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sine Cebu. Sine Cebu, Sine Cebu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sine Cebu. Sine Cebu, Sine Cebu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sine Cebu. Yes! Balik ta sa itong Singit Cebu. O sa'yo makuyawan tatungod kay live mga higala nga itong Singit Cebu. Di ginakalikan nga ang mga dagway, mga kuratan. pero very inspiring atong mga guests, no? Ha, labi na ni kanta sa dangatong atong kuan kanang gwapa kuno sa tapad nato. Oh muna oh. Nag-request gyud nga kani si Rini Ripaha nga pagkataas ko ng gwapa sa tungon. Wa may lain gwapa. Wow, nga tapad na mo. Ay, pasensya lang daw So, mo ha. ni Kaya kanta na kanang gyud- ginuto na kitag tingog. Dito pareha nito mga tapad gani. Nga ka na mga powerful kay mga voices. So maniging wa sila manginahanglan sa imong tingog ang imong facial expression imong body language diha. Onya, nagtanaw po si Miss Ami Filomeno sa atong Facebook Live. Onya, matod pag yun, nagtanaw si Sejan Jubert Songkados. Julia. Julia Songkados. Salamat, no? Oh, Asa Miss ko no- Julia, thank you also for watching. Ha. Kita kasi imong higala din Yes. maanyag sa Cebuano pa. Kunya nagtanaw po karon si Gloria Bentur. Ang talent coordinator sa ato ang gitawag natong mga artista kunuhay. Anong kunuhay man? Di kayo sa mga gudu. Hi, Wa mo Miss ko madawat. Gloria. Di, kailangan mo nang gikuan nga role Shout nga out para sa sa atong imong mga guests. Ha? Okay. So ang ato na ipa-shout out ang ato mga guests karong hapuna at unahon si Miss Lucille. Lucille. Sa imong Liu. friends, imong mga Yes. shows. Yes po, thank you so much. So I wanna say hi to my papa. Where's the camera there? Yes, anywhere, anytime. Anyway, You can look. sorry. So I want to say hi to my papa. Actually, he's now in city of Naga. He's a retired second lieutenant Air Force. Yes. Of course, my kids, Georgina and George, are also watching in FB page. Yes. And as well as my pamangkins, kanang iya jugi pugo si papa asa ang channel 47 kay nawala daw because of the signal, because of the But anyway, typhoon. mag-digital na tayo in a That's few why. in a In while. the FB page. Oo. My Kuya Aldrin and Kuya Dong, so daghan-daghan jud kayo. May mga akong silingan nga may agent si Juber Julia Songkados. Hello. My theater friends and film friends si Dancy Lopez, Mommy Jo, Jade Makawili, Emma Enrica, Mommy Doris, of course, Mommy Weng and Anne, and also my co-trainer Rachel. My manager, of course, hi Miss Al, and I have 2 upcoming films actually. Wow. Ang Gaba Dili Magsaba, of course we were able to shoot it sa balay ninyo Sir Jojo. And also Anino sa Bukid, it's upcoming. And also I also do hosting, so kindly visit my FB page. It's Lucille Yu. So thank you so much for this opportunity. Most especially to the hosts. And of course, Mr. Harvey Lubas, thank you so much. And Kuya Dave and our director, thank you so much po. Thank and of you. course, hopefully this will not be the first time. Of course. Of course. You're welcome. Taganaga will din need you. Oh, pareha dito taganagam sa ko. Panggabi ilang ko. Okay, ang ato ang si Alexa. Okay, introduce mo nga. Alexis, introduce mo nga. Okay. Hi, my name is Alexis Valerie P. Roldan. Yes, ang imong mga great imong masilingan, imong mga classmates. You want to say hi to your friends, to your classmates, to your parents, and everyone? Say. Yes, I want to say hi. I want to say hi to my Louder, please. my best friends, and then my parents and my family, and then my cousins who are watching this. Then hi. Asa mong lugar inyo ha? What Where place are you? Where do you live? Asa mong kagpuyo?
Consolation Valley. Oy, sa tanan ko tang konsolasyon niya karon. Where do you go to school? San Roque College de Cebu. I-invite mo mga classmates para makanta sa No, they're not really good at singing. I don't. Only Alexis is very good in singing, mind you. No, she's telling the yes, truth. she's telling the truth. Oh, oh. Yes. Oh. Alexis, you know what? You're so, when you speak, you're so demure. Yeah. And you're so cute. Yeah. Kinahimutang mo So, maabot siyang ko ano. why don't you talk to her, June? I'm sorry but I'm loading now. Just Dapat English lang, sige. So, practice lang. Actually, just stop now because we have no time. Okay, nya to pasalamatan ang ato ang sponsor no, ang ato mga sponsor si Ma'am Lourdes Catering Services nga may mutang sa Barangay Tisa, Cebu City kung ganahan mo mag-catering, Lourdes Food Products and Services. Sini Cebu? Yes, ang atong Sini Cebu, Ma'am S. Okay. Yes, thank you sa Sini Cebu. Always nga fiber optic 24/7 and free cable internet o uban pa mga Free diha. installation. Free installation, yes. Og free bisita kung ganahan mo pabisitaon ko ninyo, free lang ko ninyo bisita ko sa inyo ha. Yes. Unya sa mga nagtan-aw karon de Sergio, ato ding invite sila nga pwede mo musuroy nga to sa Puso Village diha sa Mailoyo sa City Hall. Kay open na sila, daghan sila mga pagkaon dito, mga inasal, mga unsa pa man diha. Basta suruya dito kay basin pa day makitaan ko ninyo dito magkanta-kanta. June ing nami, June kay mga dumi. Oh, sige lang. Oo. Sige. Ang sumaba karon. Ilibriha sa ko Sergio. Ugma. Oy sige, sakto na mo diha kay ako na Okay, pagkantahon maminatas si nindot si Miss Lucille Villarico sa iyang kanta na Stupid Cupid. Stupid Cupid, you're a real mean guy. I'd like to clip your wings so you can fly. I am in love and it's a kind of shame, and I know that you're the one to blame. Hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. I can't do my homework and I can't think straight. I met him every morning but at 8:30. I'm acting like a lovesick fool. You even got me carrying his books to school. Hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. You mix me up for good like from the very start. Hey, go play Robin Hood with somebody else's heart. You got me jumping like a crazy clown, and I don't feature what you're putting me down. Since I kiss his loving lips of wine, the thing that bothers me, it's like I like it fine. Hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. You've got me jumping like a crazy clown, and I don't feature what you're pulling me down. Since I kiss his loving lips of wine, the thing that bothers me, it's like I like it fine. Hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Yes. Losel. Oy, so sa mga nananaw, daghang naigo ni Cupido. Oh, tungod kay kining ato mga lawas ba mga dagko kayo. Stupid gini stupid. Oh, stupid kayo. Cupid. Kato sa mga nananaw lagi dunay naigo ni Cupid ini, na in love ni Miss Lucille. Sibit taga naga biya na ako bay ng kababayan. Oy, hinahinaya. Naga mo ko kabungahan amo pero mo lagi na panggabi akong schedule. Nindot pa ang kuan ron sa naga. Grabe ang ilang progress. Ay atong pasalamatan Nindot na kayo. atong mayor.
nga si Val Chong. Hello, sir. Hi, sir. May Yeah. katong pista sa inyo, ha, nilinya kong kaon dito. Kay open man sila. Congrats to the progress of NACA. Nilinya ko dito. So, kailangan ko, kaya usahay, magdamo kong sako. Okay. Nga, ato din pasalamatan, Sir Ju, ang ato ang staff na to sa CCTV Channel 47. Of course. Ang tanan. Direct Jurex. Jurex Vidal. Jurex Vidal. Si Dave. Brian Incorporada. Yes. And Dave Samako, Samako. one of the great cameramen and kaning drone operators among the cameramen sa Cebu Yes. City. O si Ferdy. Ferdy Katubay ang nagpagwapa ni mo, nagpagwapo na ko, nagpagwapo sad ni. June. Gwapo na di ay. O pagkapan na Kaya kung tanan. ko kaning ani-ani, baka usahay mo good. Usa na yung style? Uy, pina-Elias na siya. Good kami magong mga endangered person. Endangered species? Oh, kuan mi kanang na may mga buhok na dili mo bagay sa among na. Akong buhok ni Pis niya akong naong baga. Natabunan ako. Okay. Okay nga si Inday Lopez nga naa diha sa TOC nagtan-aw mo'y nagpa switching na to diha og si Beliam. Thank you, Inday. Mabel. Thank og you, si Mabel. Matmat. Hello. Thank you, Matmat. Nilo. Og si Nilo Caparles. Thank you, Nilo. Nya Ani Yuson. And of Onya, course. og si Tatay. Si Tatay Dudong. Og si Our D. Cable Nanay. TV Maverick. Yes, Tatay Og Dudong Limchua og si Nanay Dayan Limchua nga naghatag yun og chance nato nga niagita sa telebisyon nga. Thank you very much. Salamat. Og sa atong mga friends diri. Okay, Miss Annie Yuson, i-appeal po. Mama na si Annie. Yes. Senior moment. Okay. Okay. So karon ang sunod mo kanta? Di kita manganta ta. Ay kamo sa una kay introduce sa mong duha. sige. Lakaw na mo dito ka. Okay. Yes. Si Sir Jojo og si June manganta sila sa ilahang kanta nga Sway. Mang sway silang duha. Okay? Tarungan ninyo kanta ha. Kining usa, taas kay high pitch kani siya. Ang usa sad si Sir Jojo, low kay mo na siya gikan sa langob na iyang tingog. Nya og karon ilahan ang i-combine ang ilahang mga powerful voices. Okay. Matod pag yun ni aging iring. Okay, ladies and gentlemen. Ani ay mga awit para ni Mauro tag dos kompanyeros ani. The Look and the Guy. Ako like guy, ikaw ay looks. Cha-cha! Dance with me, make me sway like a crazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, we have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. Dear, but I will hear the sounds of violins long before it begins. Make me thrill us, only you know how. I will smooth. Sway me now. Sway me, make me, thrill me, hold me, bend me, tease me. You have a way from me. Cha-cha! Cha-cha tandua. Cha-cha! Yes, ako ba join na ito mga singers? Sway. Yes. Sway. Other dancers may be on the floor, Dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I go weak. Violins long before it begins.
Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Thank you very much, everyone. Salamat sa Singit Cebu. Thank you. Have a blessed afternoon, everyone. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu!